মল্লিকা এখন সকালের প্রসাদ বানাচ্ছে বাল্যভোগের। আজকে কি বানাচ্ছে? পোহা। পোহা। আমি আরতির কাছে ছিলাম আর মল্লিকা এদিকে পোহা বানাচ্ছে, আলু টমেটো দিয়ে ধনে পাতা আর পোহা বানাচ্ছে। নিচে বাল্যভোগ নিবেদন করা হয়ে গেছে আমাদের। আজকে পোহা হয়েছিল আর এই যে ফল আছে সব, তো আজকে এটাই বাল্যভোগ দেওয়া হয়েছিল চিড়ের। এখন প্রসাদ পাবো সবাই, ভোগ উঠানো হয়ে গেছে আর প্রসাদ পাবো এখন। হরে কৃষ্ণ, গুড মর্নিং বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো, আমরাও ভালো আছি। প্রতিদিনের মতন আবার একটা ভিডিও নিয়ে চলে এলাম। আর আজকে তোমাদেরকে সবার আগে হচ্ছে গোপীনাথের সুন্দর সিংহার দর্শন করাবো। তো আমার দর্শন করাইনি, আমি আগে গোপীনাথের সুন্দর সিংহার দর্শন করাই তোমাদেরকে। এই দেখুন বন্ধুরা, আর গোপীনাথকে আজকে এই যে ব্লু কালারের ড্রেস পরানো হয়েছে, ডিজাইনওয়ালা, খুব সুন্দর লাগছে। তো বন্ধুরা, তোমাদেরকে গোপীনাথের সিংহার দর্শন করালাম, কিরকম লাগছে তোমরা কমেন্ট করে জানাবেন। আর এখন আমাদের প্রভু এই যে এখানে মালা জপ করছে, আর আমারও মালা জপ কিছুটা হয়েছে, পরে আবার রান্না টান্না হয়ে গেলে ভগবানের প্রসাদ বানিয়ে তারপর আবার মালা জপ করবো। তো এইখানে সব মালা জপ করছে আর এই যে আর মালা জপ করছে এখন। আর মালা জপ করে তারপরে মল্লিকা রান্নাঘরে যাবে। আমরা দুজনে মিলে ঝটপট রান্না করে নেবো গোপীনাথের জন্য। আর আমার মেয়েও মালা জপ করছে ওই ঘরে। এই যে এই ঘরে মালা জপ করছে ও সকালবেলা হচ্ছে মালা জপ হয়ে গেলে ওর পড়া তারপরে চালু করে। কি হলো অন্ধকারে? ওই জানলাটা খুলে দেন একটু। যে আজকে গোপীনাথের জন্য কি রান্না হচ্ছে? কি রান্না হচ্ছে মল্লিকা? ফুলকপি আলু ভাজা আর ডালিয়া আর খিচুড়ি। এই যে ডালিয়া ভিজি রেখেছে আর তো একটু একটু সব মিক্স সবজি দিয়ে সয়াবিন দিয়ে ডালিয়ার খিচুড়ি হবে আর ফুলকপি আলু ভাজা। আজকে এইটাই হচ্ছে দুপুরে। তো সেই জন্য মল্লিকা বলছে আমি করে নেবো, ওই জন্য আমি বলি তাহলে রান্না করো, আমি একটু রোদে বসি। যে ডালিয়ার খিচুড়িটা হয়ে গেছে। আজকে ডালিয়াটা একটু মোটা মোটা, তো সেই জন্য এই যে মোটা মোটা দানা একদম। আর ডালিয়া অনেক রকম হয়, ছোট দানাও হয় মোটা দানাও হয়, তো এটা মোটা মোটা দানা। এই যে হয়ে গেছে। আর এইদিকে সব রেডি করে রেখে দিচ্ছে মল্লিকা, ভোগ নিবেদন করা হবে। আমাদের প্রভু এখনো পাঠ করছে। আমার এক বন্ধু জিজ্ঞাসা করেছে যে মা কত মালা জপ করেন, তো আমাদের এই যে প্রভু বলবেন। আমিও বলেছি কমেন্টের মাধ্যমে, তো প্রভু ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন। বলো। হরে কৃষ্ণ। তো আমাদের যে কমসে কম দিনে 16 মালা জপ করতে হয় নিয়ম। তো মহাপ্রভু বলে গেছেন 1 লাখ নাম জপ করতে। হরিদাস ঠাকুর নামাচার্য হরিদাস ঠাকুর 3 লাখ নাম জপ করতেন। তো এবার যত যেরকম পারবে করতে তারই সেরকম ভালো মঙ্গলময়। তো যতটা বেশি করতে পারে ততটাই ভালো আর কি। মালা জপের নিয়ম, মালা জপ করার সময় ভগবানের চরণে যেন মনটা থাকে সেই হিসাবে মালা জপ করতে হয়। ভগবানের লীলা, নানা রকম লীলা আছে, সেই সব দর্শন মনে মনে করতে করতে ভগবানের নাম করতে হয়। হরে কৃষ্ণ। আর হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রটা কানে মানে শ্রবণ করতে হয়, কানে শুনতেও হবে। হ্যাঁ, আর যেমন কেউ শুনতেও পায় পাশে, শুনবে তারও মঙ্গল হয়। এই যে আবার ফল নিয়ে চলে এলাম।
রোদে বসে বসে ফল পেতে বেশ ভালোই লাগে। আর আমাদের প্রভু সে ভোগ নিবেদন করছে। আমি রোজের হচ্ছে যে ভোগের জোগাড় করে দিয়েছে, রান্না করা মল্লিকা আজকেও করেছে, ডালিয়ার খিচুড়ি আর ফুলকপি ভাজা। তো ভোগের জোগাড় করে দিয়েছি আমি, আর সে প্রভু ভোগ নিবেদন করছে। আর আমি এই যে রোদে একটু বসে বসে ফল প্রসাদ গুলো পেয়ে নেবো, বাকি সবাইকে দিয়ে দিচ্ছি ফল প্রসাদ, মল্লিকাকে মেয়েকে সব দিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি পেয়ে নেবো এই যে পেঁপে। এখন পেঁপে প্রচুর পাওয়া যায় मार्केटे। बादाम নিয়েছি, বাদামগুলো ভিজিয়ে রাখি রাত্রে, सकाले হচ্ছে যে पाई। आज हमारे घर पे बाबा आया वृंदावन से, ये राम बाबा। राधे राधे। माला कर लेता हाथ में। अच्छा संदेश जाएगा ना। हाँ राधे राधे। और बाबा ছেলে দুজনে এসেছে। तो बाबा का धाम का कथा है। बाबा कथा दो वैष्णव था, वो वैष्णव सेवा करता था। तो सेवा कुंज में ठाकुर जी का सेवा करने के लिए जाता था। एक का नाम था भगवान दास, एक का नाम था नारायण दास। दो भक्त था, आपस में मित्र था। एक बहुत धनाढ्य था और एक थोड़ा मीडियम भक्त था। तो वो बोला हमको ठाकुर का दर्शन नहीं हुआ। तो केशव दास बोला कि आपको दर्शन जरूर होगा, हमको विश्वास है राधा रानी यहाँ तुमको दर्शन देने के लिए आएगा, तो कृष्ण दर्शन देगा। एक दिन ऐसा हुआ कि रोज एक बच्चा दरवाजे पे मिलता था, दरवाजे पे बोलता था साहब हमको किसी प्रणामी दीबो, किसी टका पैसा दीबो। तो 4 आना पैसा देता था, 25 पैसा है, 25 पैसा लेके। तो नारायण दास बोला तुम टका पैसा देता है तो इसका करता क्या है? हम तो वैष्णव सेवा करता है। तो कन्या बोला हाँ बाबा हम तो वैष्णव सेवा करता है, पुष्प सेवा करता है, प्रसाद सेवा करता है। तो भगवान दास बोला हमारे घर कोई बच्चा नहीं है, हमारे पास माताजी है, और माताजी सुमुद्रा है उनका नाम। वो थोड़ा वृद्ध अवस्था हो गया, तो इसलिए आप सेवा करेगा? हाँ सेवा करेगा। तो हम कल कथा बोलेगा आपको, माताजी का आज्ञा होगा तो हम आपको अपना साथ ले जाएगा। तो भगवान दास जी दूसरा दिन आया सेवा कुंज वृंदावन थाकवे। वृंदावन में निधवन में नित्य प्रत्यो लीला होता है, चित्तन्न लीला। तो भगवान दास बोला कि बच्चा आप हमारे साथ चलो, हम आपको अपना घर बाड़ी देगा और तुम वैष्णव सेवा करना। तुम जानता है वैष्णव सेवा कैसे होता है? तो बन की जन्म से ही हमने वैष्णव सेवा किया और किसी सेवा किया नहीं, और तो हम सेवा जानता ही नहीं। तो बन की अच्छा, तो बहुत अच्छा बोला। तो अब बच्चा आपका नाम क्या है? बन हमारा नाम है केशव, हमारा नाम केशव है। बन अच्छा, तो आज से हम तुमको नारायण बोलेगा। मैं नारायण नहीं, हमको केशव बोलो। हमारा राधा रानी ने हमको नाम दिया है, राधा रानी ने हमको नाम दिया है, तो तुम केशव बोलो। बन बच्चा पगार क्या लेगा? बन पगार तो सेठ हम लेता नहीं कुछ, हम तो खाता है। बन कितनी बार खाता है? बन हम 5-6 बार तो प्रसाद लेता ही है। तो बन ठीक है, तो प्रसाद तुमको ही बनाना है, तुम ही अन्नपूर्णा का मालिक बना देगा। तुम उधर में सेवा करना, साधु संत सेवा करना और साथ में प्रसाद पाना। बन पगार वगार कुछ नहीं लेता। तो सेठ हमारा एक बात ध्यान से सुनो। बन क्या? बन कोई बोलता है कि तुम खाता बहुत है, तो हम उसी दिन चले जाता है, उसी दिन ही सेवा समाप्त कर देगा। ठीक है। तो भगवान दास व्यापारी था, नारायण दास उसका मित्र था। तो एक दिन बोला नारायण दास भगवान दास से कभी हमको प्रसाद तो कराओ, आप हमारे बाड़ी भी कभी आया नहीं। तो नारायण दास बोला ठीक है भगवान दास, हम आपके दिन एक दिन घर आएगा और घर आके प्रसाद पाएंगे, तो आप क्या क्या बनाओगे? पर जो आप बोलेगा वो बनाएगा। तो भगवान दास तो मीडियम था ना, पर लेकिन साधु सेवा में श्रद्धा बहुत रखता था। तो उस दिन उसने 56 भोग का आयोजन किया ठाकुर जी के लिए, 56 भोग, भक्तजन के लिए भी 56 भोग। बोला आप तो बहुत प्रसाद बनाता है, ये रोज प्रसाद ऐसे ही बनता है? बन यहाँ यही रसोई बनता है रोज, हमारा ठाकुर 56 भोग ही पाता है। तो केशव नहीं हूँ, केशव माधव बोला, माधव प्रभु बोला बन की हम तो कुछ कार्य से, व्यवसाय के कार्य से हम जाता है कहीं व्यापार के लिए। तो केशव तुम ख्याल रखना, इधर में सेवा करने का किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। बहन की सही इतना दिन से हम रहता है इधर, तो आपने हमारा कुछ देखा? बहन की सेठानी को पूछेगा। तो सेठानी को पूछा, सेठानी बोला हम तो कोई काम करता ही नहीं,
जिस दिन से तुम्हारा केशव आया ना, उस दिन से हमारा आनंद हो गया। हमको तो कुछ काम सेवा करता नहीं है, हम तो केशव के लिए सौंप दिया। तो केशव बहुत सुंदर सेवा करता है। तो सेठ चला गया व्यापार के लिए, विश्वास हो गया ना, तो सब कुछ केशव को सौंप दिया। बोला केशव आनंद से सेवा करो, तुम यहाँ का अन्नपूर्णा का मालिक, तुमको आज चाबी देता है। तो सेठ चला गया। सेठ व्यापार करके आया, व्यापारी तो व्यापार करेगा ना, तो व्यापार करके आया तो धन कमाया खूब आनंद से। तो वो बोला चलो अब तो हम अपना देश चलेगा। जैसे ही देश के लिए प्रस्थान किया तो उसी समय उस नगर में एक प्रोग्राम था, प्रोग्राम कथा का। तो सुभद्रा माता जी कभी कथा वगैरह में नहीं जाता था, किसी मंदिर में नहीं जाता था, केवल अपना घर में ही रहता था। तो एक दिन उनका सहेली लोग, माता लोग आया, बोला श्रीमद् भागवत का आयोजन है तो आप बाजू में आना, तो आप कथा सुनेंगे तो आपका आनंद हो जाएगा। तो वो बोली बहन मैं जरूर आऊंगी, एक दिन के लिए जरूर समय निकाल के आऊंगी। तो जैसे ही वो कथा सुनने के लिए माता जी गया उधर, तो सब माताएं उनको घेर लिया। घेर मतलब सब इकट्ठा हो गया और बोला सुभद्रा माता बहुत दिन में आया है, क्या हालचाल है, कैसा रहते हो, आपका बच्चा कैसा है। पर बच्चा तो हमारा है नहीं कोई, हमारा तो केशव है, तो उन कैसा ख्याल रखता है आपका। पर बहुत आनंद में, बड़ा आनंद में सेवा करता है। पर बहन क्या बताऊं, वो खाता बहुत है, वो 5-6 बार खाता है। तो ऐसा बोलने से सब माता ने सुना, ऐसा बच्चा है 5-6 बार खाता है। हाँ। तो माता जी घर गया कथा सुनने के बाद, तो देखा तो केशव नहीं मिला उसे। केशव नहीं मिला तो माता जी घबरा गया, आज हमको सेठ नहीं छोड़ेगा। सेठ का पुत्र भाव आ गया। जब भी बोलता था नारायण जल लाओ, नारायण फल लाओ, नारायण पुष्प लाओ, हम ठाकुर सेवा करेगा, ये करेगा वो करेगा। तो नारायण का भाव, पुत्र भाव आ गया सेठ के भाव में। तो सेठ बोला केशव किधर गया, केशव किधर गया। तो केशव तो मिला ही, केशव मिला नहीं। तो नारायण सेठ बोला हम अन्न जल कोई ग्रहण नहीं करेगा, पहले वो बच्चा को लेके आओ। सब नगर में दौड़ी पिटवा दिया, सब जगह घूमने गया, देखने गया। तो बच्चा होगा तो मिलेगा ना, वो तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण, श्री राधा, श्री साधु सेवा अपना हाथ से करता था। तो बोला हम तो अन्न जल ग्रहण लेगा नहीं। तो जमुना जी में चला गया नारायण सेठ, बोला हम परित्याग कर देगा, जल समाधि ले लेगा, तुम नहीं आएगा तो जैसे ही उसने ऐसा सोचा तो स्वयं केशव नारायण स्वरूप में प्रकट हो गया। बोला केशव, बोला सेठ हम तुम्हारा सेवा से खुश है, सेवा में कोई तकलीफ नहीं हुआ हमको, और ना आपको कोई तकलीफ दिया और ना आपने हमको तकलीफ दिया, पर लेकिन माता जी ने कथा में जाके हमारा प्रचार कर दिया, तो इसलिए हम आ गया। हमने तो आपसे पहले ही बोला था। तो इसलिए हरि कथा, हरि प्रसाद और हरि वैष्णव सेवा, प्रणामी सेवा, घर मकान दुकान जो भी आप गिफ्ट में देता है या दान करता है, साधु संत सेवा करता है, तो किसी से चर्चा करने का नहीं, तो वो सेवा लगता नहीं। तो इसलिए वैष्णव संप्रदाय में, वैष्णव कथा में ऐसा आता है कि वैष्णव सेवा करो, किसी को मालूम नहीं पड़े, ऐसा भक्ति करने से ही ठाकुर जी का प्राप्ति होता है। तो কৃষ্ণ বন্ধুরা আমাদের দুপুরের ভোগ নিবেদন করা হয়ে গেছে। আজকে ডালিয়ার খিচুড়ি, শসা, আলু ভাজা, জল আছে। এনে গোপীনাথের দর্শন করুন। माताजी बहुत इंटेलिजेंट है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे, जय राधे, जय राधे। আজ বাবা বলে আসেনি, আর প্রসাদ আমরা যা বানিয়েছি সেইটাই দিয়েছি। তো বলে আসলে অনেক কিছু বানাতাম, বাবা চলে যাবে বলে বৃন্দাবনে তাড়াতাড়ি চলে এসেছে। তো যেটাই বানিয়েছি সেইটাই দিয়েছি, তো প্রসাদ পাচ্ছে এখন। खुश रहे, आनंद करे ठाकुर जी, खूब प्रसन्न रखे, भक्ति मिले आपको राधा कृष्ण के चरणों की, और ऐसी वैष्णव सेवा करते रहो और आपका भक्ति को आनंद तीव्र गति से आनंद करो, मंगल करो, राधा रानी खूब कृपा करे। वृंदावन बहू को लेके नहीं आया वृंदावन? नहीं, आपके लेके आना बहू को। देखो राधा रानी का वृंदावन में धाम है,
जब से शादी हुआ गया नहीं, नहीं। है? लेके आना जरूर 100%, और लड़के को भी लेके आना, और गिरिराज जी का परिक्रमा देगा और इसका मंगल होगा। लड़का छोटा था तभी बहुत जाता था। हाँ, हाँ। आप लेके आना। हाँ। तो उस टाइम जब दंडोती किया आप लोग लड़का किया था ना, दंडोती किया था ना, आपने करा था। हाँ। হরে কৃষ্ণ বন্ধুরা, এখন বিকেল হয়ে গেছে। সেই দুপুরে কথা বলেছিলাম আর আসিনি তোমাদের সামনে। আর মানে আজকে বৃন্দাবন বজধাম থেকে বাবারা এসেছিল, বাবা আর তার ছেলে। তো প্রতি বছর আসে আমাদের এখানে। আর এবছর কি হয়েছে, বাবারা আমরা বলেছি বাবাদেরকে যে একাদশীর পরে দ্বাদশীতে আমাদের ঘরে প্রসাদ পাবো, তারা চলে যাবে। তো আচানক চলে এসেছে। তো কি করবো আর, তো প্রসাদ আমাদের যেটাই হয়েছিল সেটাই দেওয়া হয়েছে। আর এমন সময় এসেছে আমাদের ভোগও নিবেদন করা হয়ে গেছে, নাহলে আমি তাড়াতাড়ি কিছু বানাতাম। তো তারা তো বলছে আমরা আচানক এসেছি বলে আসিনি, বলে আসলে অনেক কিছু বানাতে আরে দেরি হবে, সেই জন্য বলে আসেনি। তো চলে এসেছে। আর বজধাম থেকে এসেছে মানে অনেক ভাগ্যের ব্যাপার, মানে আমাদের ঘরে যে পায়ের ধুলোটা পড়েছে বাবাদের, তো এইটাই অনেক ভাগ্যের ব্যাপার। তো আমাদের এখানে বছরে একবার আসে, প্রতি বছরই আমরা ডাকি। তো আর যদি বলে আসতো, আমি যে রান্না করতাম এত মানে 15-16 রকম রান্না করি, আরো বেশি করি। তো আমার খুব ভালো লাগে রান্না করতেও, আর মানে ভগবানকে ভোগ নিবেদন করে সবাইকে প্রসাদ পাতেও ভালো লাগে। আর তো সেই জন্য হচ্ছে আজকে ডালিয়ার খিচুড়ি হয়েছে। আর রোজেরই বলতে গেলে বেশিরভাগ আমাদের অন্য আর সবজি আর কত কিছু হয়, তোমরা তো জানো। আর আজকে কি হয়েছে, অনেকদিন বলি ডালিয়া হয়নি, তো ডালিয়ার খিচুড়ি করি। তো আমি বলি ডালিয়ার খিচুড়ি করি। আর ডালিয়ার খিচুড়ি হয়েছে, আজকেই বাবারা এসেছে। ডালিয়ার খিচুড়ি হয়েছে ফুলকপি ভাজা, ফুলকপি আলু ভাজা আর শসা ছিল। তো বাবাদিকে সেইটাই দিয়েছি, যেটা হয়েছে গোপীনাথের জন্য সেইটাই দিয়েছি। তারা বলছে কিছু ইয়ে নেই, আমাদের অন্য জায়গায় নিমন্ত্রণ আছে আর অন্যদিন আবার আসবে, তো সেই জন্য ডালিয়ার খিচুড়ি দেওয়া হয়েছে। আর যেইটাই প্রসাদ গোপীনাথের সেইটাই তো ভালো। তো আর প্রসাদ পেয়ে সবাই বলছে ভালোই লেগেছে, ভালোই হয়েছে। আর বাবা একটু কথা বললো আর ভগবানের নিয়ে, খুব ভালো লাগলো। তোমাদেরকেও মানে শুনে মানে সবাইকেই হচ্ছে খুব ভালো লেগেছে। তো অনেকটাই বলেছে কথা, সেই জন্য আজকে আর ভিডিওটা বেশি বড় করবো নি। আর এখন হচ্ছে বিকেল তো হয়ে গেছে, এখন বিকেল বেলা আজকে রুটি হবে, সবজি হবে, যে মল্লিকা রান্নাঘরে জোগাড় করছে। আর আমি হচ্ছে যে একটু আবার ফল আরে কিনতে যাব মার্কেটে। আর আমাদের তোমরা জানো আমাদের সকালে রোজ ফল ভোগ নিবেদন করা হয়, বিকেলে ফল ভোগ নিবেদন করা হয়, মার্কেটে যাই। তো সেই জন্য বাজারে যাবো। আর আজকে আমাদের প্রভুও তোমাদেরকে একটু কিছু কথা শুনিয়েছে। তো মালা কত করে মালা জপ করতে হয়, আমার এক বন্ধু বলেছিল যে মালা করো তোমরা, তো আমাদের প্রভু বলেছে। তো সেই জন্য হচ্ছে একটু আজকে কথাটাই বেশি হয়ে গেছে। তো আজকে বেশি আর ভিডিওটা বড় করবো নি। আর আজকের মতন ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। আর আমার যদি ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগে থাকে, লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করবেন। হরে কৃষ্ণ।